हेलो गाइस नमस्कार केमिति अछंती आपण माने मु भाबुची आपण माने निहाती ही भल थिबे आउ कथा कोन कि सकाळ सकाळ आज मु पळि आस्थिली टिके समुद्र आडे देखिली जे माछ बिक्री करा जाउची आउ लागी भी जाउछंती माछ आ केमिति माछ ऑक्शन करा जाउची माछ केमिति सब किणा गला आपण को मु सब टोटल ही देखैबी तेणु मो विजुअल देखिया पई टिके चेष्टा करंतु आ मो पई टिके कमेंट शेयर लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु आपण ए सब कहले मु आपण मन को निहाती जो जहाँ सब भिजुआल पाइबी निहाती ही मुझे पाखे पोस्ट करी तेणु ये कही रही तेणु चलतु आज भिडियो आम स्टार्ट करवा बहुत जोरजार लगी जाइए रेट माछ देखी दिखते माछ जी लगी पूरा केमती रेट रे ही बिक्री करमी डाकुंट माछ 1400 टकर ही रेट होगा माछ 1400 टकर ही रेट ही है 250 देखी पड़े पूरा भल भावे माछ केमिति बिक्री करा जाउछि आ केमिति ऑक्शन भी करा जाउछि जो माने आछंती समुद्र माछ धरिके माछ पूरा सकाल सकाल देखो केमती पूरा समुद्र रू ही धरिक आनिकी बिक्री करा जाउछि भाई भी किणी माछ पूरा चूना माछ पूरा भाई लगी जाउछंती सकाल सकाल पूरा लगी जाउछंती बहुत समुद्र भीतर कष्ट कर माछ धरिक आनी आठी बिक्री कर जी भी खायापी नौ ही दि जाऊ ना माछ चलते आपने देखिपारे बहुत परिश्रम ही करके भी आसुँच समुद्र माछ धरिकी एठी माछ भी भाग कर घर को नापी सब रखिले माछ घर को नापी से भाई मैंने भाग कर माछ ताकू भी मुझे देखा ये भाग कर माछ घर को ही ने खायापी घर को ही माछ ने माछटा यहाँ हूँ पत्ता माछ ये भी बहुत सुंदर ही लगे भी रोषे कले बहुत सुंदर ही लगे चूना माछ भाग कर घर को रोचंती समुद्र सकाल सकाल देखी पारे सूर्य भी एबे ही बाहर यही टाइम रे ही माछ बिक्री ही आमर एरिया ही है आपन जो चाहिए भी यही समय आसी माछ भी नहीं पारे बहुत रेट भी कम रे पूजा बाजार भी हो जाओ दे दो दादा दे दो से हाँ दे दो दादा को दीटा सी भी नहीं कि घर को जातु पूजार नहीं जाओ नहीं सुखे दो तो नबुरा ऐसा कौन माछ कौन कौन नबुरा ऐसा नौनु नबुने माछ पूरा बाछिया पूरा बसीगलु समस्ते माछ बाछिकी पुणी से भाग कर समस्त घर को जी जिते बाछी से नब जो मैंने भिजुआल देखुं भाई आ सकाल सकाल आसिक आम एरिया पहुँची जातु एमती बाछिकी माछ भी आप घर को ही नहीं जातु तुम पूरा कहल जी बाछी सी तार नब आ भाई मान जी बाछिले सी ही समस्त ही ने कौन बाछुन दिना कौन कौन बाबा आछुन बाछ अच्छे उधार नबनी सुखे दब नहीं कि बास बास से भाई भी पछर आसले सी कौन पाइबे कि माछ सब माछ बिक्री सरला से भाई बर्तमान ही आसुँच गाड़ी आसुँच से भाई से कौन माछ पाए सब सरीगला ही माछ बिक्री समस्ते ही नौ माछ आ जन भी आसिक कह भाई दीटा पका भी माछ
ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ମାଛ ବିନୋଦ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଭାଗ ହିଁ କରିଦେଲେଣି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି କିଏ ଟାଣି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ମାନେ ଯେ ବଡ଼ ମାଛ ତାକୁ ବି କିଏ ଭାଇ ହାତରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସମୁଦ୍ରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ତରକାରୀ ଖାଇ ମିଳିବ ପୁରା ପୁରା ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ହିଁ ମାଛ ପାଇଁ ପୁରା କେମିତି ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଲାଗୁଛି ପୁରା ହିଁ ଭିତରୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ପୁରା ଲାଲ ହେଇ ପୁରା ବାହାରୁଛି ଏଟା ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ ମାଛ ପାଇଁ ଏଠି ପୁରା ଭାଗ ବି ତାଙ୍କର ସରିଗଲାଣି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଲରେ ହିଁ ପୁରେଇବେ ମାଛ ଯେଜା ଭାଗ ଯେଜା ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମାଛ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବଖରା ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛକୁ ଏଠି କେମିତି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ କକାଉଁ ଦିଟା ଦିଅ ଏ ଭାଇ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ସେ ଏକଲା ଖାଇବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମାଛ ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ ବିନା ପଇସାରେ ବି ମାଛ ଆପଣ ଅଧିକ ଲେଖେଲେ ନେଇପାରିବେ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଇଏ ଦେବେ ବିକ୍ରି ସରିଲା ପରେ ମାଛ ଯାହା ରହିବ ସେଇ ମାଛ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ହବ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେଇଗଲାଣି ଅଛି କି ଦିଅ ଦିଅ ତାଙ୍କ ଥଳିଆ କାହିଁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛ ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ଦିଅ ପୂଜା ବଜାର ତାଙ୍କ ଦିଟା ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲଣି ଆଉ ସେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିଟା ଦେଇ ଦିଅ ହଁ ଘିନାସ ଥଳିଆ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସରିଲାଣି ଆଉ ଜେଝା ମାଛ ଜେଝା ନେଇଯିବେ ଆଉ ହଁ ତାଙ୍କ ଥଳିଆରେ ଦିଟା ଦିଅ ଦିଅ ବିଜନ ଥଳିଆ ବିଜନ କକା ଥଳିଆ ସମସ୍ତେ ଦି ଦିଟା ଦେଇଦିଅ ହେଇଯିବ କକାଙ୍କର କିଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭିଜୁଆଲ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଏଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ମାଛ ବି ଆରାମସେ ନେଇକି ଘରକୁ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ସକାଳୁ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଛ ଯୋଉଠି ଆମର ବିକ୍ରି ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାଛ ଅକ୍ସନ କରାଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ମାଛ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବା ଲାଗି ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମାଛ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ବି ହିଁ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ହିଁ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ମାଛଟା ହିଁ ଭାଇ ହିଁ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଲାଗି ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଝଗଡ଼ା ହିଁ କେମିତି ଲାଗିଯାଉଛି ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ କଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି ଏତେ କହି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।